Hello guys, ya. Asa thap ini ka boron, ong si lang pang durong lo. Lang pang du karing diang ong masih malas sang ong si. Kalau tu mal bay pang tang alo. Karing diang lo lang pang lu ira mak. Oh la lang dalang ya. Thak log bang dalang ya. Pang ong si pun mala ok nyen ho an. Ah